नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के पास दो रास्ते थे, लेकिन उन्होंने एक बेहतर और सियासी रास्ते का इंतखाब किया। वो चाहते तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्हें वो 2014 वाला धरना आज ज़रूर याद आया होगा, जिसमें उन्होंने PTV पर और तकरीबन मेरे ख़्याल में हर जगह पर एक जिस तरह का जो उनके कारकुनान ने किरदार अदा किया था और जिस तरह से एक पूरी की पूरी फ़िज़ा बनी थी, तो आज उन्हें वो याद आ गया होगा, क्योंकि वो उस वक़्त भी नाकाम रहे थे। और अगर आज वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देते तो ये कभी इम्कान था कि वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होंगे, उल्टा नुकसान जो होगा वो PTI का अपना ही होगा। तो ये एक बेहतरीन लेकिन आखिरी कार्ड इमरान खान साहब ने आज खेली है, जो कि असम्बलियों से उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली जो है वो हम ख़त्म कर देंगे और उसमें से इस्तीफ़े दे देंगे। लेकिन नाज़रीन, KP के की हद तक तो बात तो उनकी दुरुस्त मालूम होती है, वो वहाँ से जो है विड्रॉ कर सकते हैं, अपने जो जितने भी उनके MPs हैं वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन असल खेल अब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास है। चौधरी परवेज़ इलाही अगर चाहेंगे तो ही पंजाब असम्बली टूटेगी, उनकी वज़ारत आला ख़त्म होगी, वरना ये किसी तरह से भी कोई चांस नहीं है कि पंजाब असम्बली जो है वो टूटे, क्योंकि CM इस वक्त परवेज़ इलाही हैं, जिनकी अपनी पार्टी की सिर्फ 10 सीटें हैं और 10 सीटों के साथ वो बहुत हद तक इमरान खान साहब को उन्होंने ज़िच किया तमाम तर मामलात में। अब देखना ये है कि आया इससे कोई इमरान खान साहब क्या उनको कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि हम पार्लिमानी कमेटी जो है, जो पार्लिमानी जो जितने भी MPs हैं उनके सब की एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो है इस तारीख का अनाउंस करेंगे कि हम किस दिन इन दोनों असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। नाज़रीन, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इमरान खान ने ये बेहतरीन फ़ैसला किया है। अब हुकूमत जो है वो वफाक की जो हुकूमत है वो उसको अब ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बार बार राना सनाउल्लाह और दीगर जितने भी नून लीग के लोग थे वो यही कहते थे कि अगर इमरान खान जो इस हवाले से असम्बली से बाहर आएँ, असम्बलियाँ तोड़ें, तो हम इलेक्शन जो है वो जल्दी कराने का सोच सकते हैं। नाज़रीन, मेरी फिर वही बात वो याद रखिएगा कि ये इलेक्शन जो है मुझे मई के महीने में कन्फर्म होते दिखाई देते हैं, मई या उससे आगे पीछे, क्योंकि अभी रींग रांग के ये 2-3 महीने ज़रूर ये हुकूमत जो है निकालने की कोशिश ज़रूर करेगी, बल्कि ये तो इस कोशिश में भी है कि शायद पूरा टेन्योर पूरा करें। लेकिन अब कोई सूरत इस हवाले से बचती नहीं है। अगर इमरान खान साहब दोनों असम्बलियों से फिल फॉर इस्तीफ़ा देते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 महीने गुजार सकेंगे, उसके अलावा इनके पास किसी किस्म का कोई चांस नहीं होगा। अब ये एक आखिरी कार्ड था जो आज इमरान खान साहब के पास बचा था, और ये एक ऐसा कार्ड है जिसको मैं कहता हूँ कि जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं वो इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे कि इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी मूव खेली है। अब फ़ैसला करना ज़ारी बात है, ये जो PDM की जमातों का काम है कि वो इस तमाम तर सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं, लेकिन अवाम जो है वो ज़रूर बहरहाल आज उस उतनी तादाद में वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। लोग बहुत थे, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको कैलकुलेट भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार का टोटल जो वहाँ पर जो जो लोगों की तादाद है वो इससे ज़्यादा नहीं थी, और ये किसी सूरत भी उतने लोग नहीं थे। अब देखिए, पंजाब में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, आप मैसिव किस्म का क्राउड निकालने में फिर भी नाकाम रहे हैं। मैं इस हवाले से मुख्तलिफ जो मोटरवे के जो इंटरचेंजेस हैं उनसे भी तफसीलात अगर मालूम मैं उनकी कैलकुलेट करूं तो वहाँ पर भी जो तादाद है वो तकरीबन यही 30 हज़ार के राउंड अबाउट दिखाई देती है। हाँ, अगर जी वहाँ पर मुकामी लोग भी इकट्ठे हो गए और भी तो 50 हज़ार भी लगा लें, तो वो तादाद नहीं है जिससे इमरान खान साहब किसी किस्म का इम्पेक्ट ऐसा पैदा कर पाते। ये इमरान खान साहब जानते हैं कि इतनी तादाद के साथ इस्लामाबाद में ना तो कब्ज़ा किया जा सकता है, ना किसी को कोई इससे तकलीफ़ होगी, और इमरान खान साहब ख़ुद भी इस वक्त वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो उस तरीके से इसको लीड कर सके, क्योंकि उनकी टांग का प्रॉब्लम वो है, उनके साथ है। बहरहाल आज की ये जो सारी की सारी एक मश्क थी
یہ بالکل ایک ناکام مشق تھی اور اس کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بات آپ گھر بیٹھ کے بھی کہہ سکتے تھے. لوگوں کو اس طرح سے بالکل موٹیویٹ کیا گیا کہ یہ دھرنا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ دھرنا نہیں دے گی. یہ میری کل کی انفارمیشن تھی جو کہ الحمدللہ بالکل سچ ثابت ہوئی، اور یہ بالکل اندرونی ذرائع تھے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ دھرنے کا پلان جو ہے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے. بہرحال ناظرین، یہ ایک اچھا سیاسی سٹنٹ ہے جو عمران خان نے کھیلا ہے. اب اس کے حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے یا مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن آج کے جو جلسے نے میری ذاتی جو ہے نا مجھے ذاتی طور پر مایوس کیا ہے اس کی تعداد نے، کیونکہ آج اگر کم از کم جس طرح کا اتنا زیادہ آپ کے دونوں حکومتیں آپ کے پاس ہوں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ 10 لاکھ 20 لاکھ بندہ اکٹھا کرتے وہاں پر اور دکھاتے اداروں کو بھائی ہمارے ساتھ پبلک ہے. پبلک بے شک تھی وہاں پر، یہ نہیں ہم کہتے کہ پبلک نہیں تھی. اگر 50,000 لوگوں کو بھی لگا لیا جائے کہ جی 50,000 آپ کے لوگ وہاں پر موجود تھے تو وہ تعداد نہیں بنتی. جو آپ کے جتنے ایم پی ایز ہیں، جتنے ایم این ایز ہیں، جتنے لوگ ہیں، یہ 100 بندوں کو میرے خیال میں نہیں نکال سکے، 100 بندوں کو بھی ساتھ نہیں لے جا سکے. تو کیسے یہ سارا کچھ مینج ہوگا؟ کس طرح سے یہ سارا آگے آپ پورا الیکشن کمپین اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جب بھی الیکشن ہوئے میں جیتوں گا. نو ڈاؤٹ ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے، لیکن اب ان کی پوزیشن وہ والی نہیں رہی جو ضمنی الیکشنز میں تھی. بہرحال آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے، اب یہ سارے کا سارا اب بھی سارے کا سارا جو اس وقت کھیل ہے وہ چوری پرویز الہی کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہیں گے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ سکیں گے، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو یہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی. اور جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں وہ پھر نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن کے اس کو آگے جو 2 4 6 مہینے جو کھینچنا چاہیں گے وہ کھینچ سکتے ہیں. بہرحال آج کے جلسے کی تعداد نے مایوس کیا، اور خاص طور پر کارکنان کو جس طرح سے ایموشنلی کہا گیا تھا کہ دھرنا ہوگا، یہ لوگ تیاری کر کے آئیں. لیکن جب وہ یہ سب لوگ وہاں پر پہنچے تو یہ اعلان کہ جی ہم جو ہے دھرنا نہیں دے رہے، تو یہ بھی ایک کارکنان کے لیے بالکل سیٹ بیک والی پوزیشن تھی. بہرحال اس حوالے سے عمران خان صاحب کا جو لک ہے وہ ابھی تک ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا. ان کو اس طرح سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو کہ چند عرصہ پہلے ملا کرتی تھی. بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جائے گا. لیکن فی الوقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پر جا چکے ہیں. اگلے ولاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.